wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini sengaja Miss Yesi buat untuk mata kuliah listening. Buat Anda yang di luar kelas Miss Yesi, kelas listening Miss Yesi, jika ingin menyimak video ini, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe and share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, dalam video kali ini adalah lanjutan dari video minggu lalu. Minggu lalu sudah ke model 3 and then now is module 4. Nah, kita akan bahas tentang around town hari ini, okay? Jadi di sini ada grammar, kita lihat ada there is and there are. Nanti kita akan bahas sedikit aja tentang there is and there are. Kemudian some and any. Kemudian vocabulary-nya ada places in a town, preposition, common, adjective, and then real life. Seperti biasa real life, and then ini tentang in the street. Okay? Nah, we come to focus one, vocabulary place in town. Number one, which places can you see in the picture? Nah, kira-kira ini dari tempat ini kira-kira di mana? Jadi di sebelah sini ada gambar A, B, C, D, E, F, ya sampai F. Coba lihat dulu ke belakang, nggak sampai F ternyata ya. Kira-kira yang picture A ini apa? Misalnya picture A ini a bank. Silahkan tuliskan jawabannya A is a bank. Misalnya seperti itu, oke? Lanjutkan sampai ke picture F. Jadi pilihlah kata yang ada dalam box ini, kemudian matchingkan dengan gambar yang ada. Sip, oke? Oke, lanjut ke nomor 2. Look at the town map on page 33. 31. Which places are number 1 to 11? 31, oke. Berarti kita ke sebelahnya ya. Nanti kita ke sebelahnya. Untuk menjawab yang pertanyaan nomor 2 berarti ke sebelahnya. Lihat gambar ke 31, halaman 31, kira-kira ini tempatnya apa saja? 1 sampai 11. Oke, 1 sampai 11 ini kan ada map. Kira-kira nomor 1 itu apa sampai nomor 11. Oke. Coba lihat dulu ya. Misalnya nomor 1, kasih contoh ya, 1 ya. 1, ini kira-kira ada gambar cangkir. Nah, kalau cangkir kopi biasanya ya. Kira-kira di sini ada nggak ya dalam box ini? Nah, ini contohnya. Number 1 is a cafe. Nah, number 2 is, nah kira-kira apa lagi? Silahkan you isikan sendiri. Jadi pilihan katanya ada di box 1, di box yang part 1 ya, di box yang part 1 itu ada pilihan katanya. Kemudian yang dilihat adalah gambar yang nih, page halaman 31, Victoria Street itu, oke? Kita ke bagian ketiga, part 3, 4.1, listen and check practice saying the words. Oke. Silakan didengarkan apa yang sudah dibuat, apakah sudah benar atau salah. Kalau salah, perbaiki. Oke, listen. 4.1 1. A cafe. 2. A bus stop. 3. A restaurant. 4. A post office. 5. A hotel. 6. A station. 7. A bank. 8. A park. 9. A car park. 10. A cinema. 11. A supermarket. Oke, kita ke preposition. Apa itu preposition? What do you mean by preposition? Do you know what is preposition means? Kira-kira apa? Ya, benar. Kata depan. Preposition is kata depan, ya. Match the preposition with the diagram. Jadi ada on the left, in, on the right, and near. On the left berarti sebelah kiri, on the right sebelah kanan. In, di mana tempatnya? Kemudian near, dekat berarti. In, oh di sini di dalam ya, ini bukan place. Sorry ya.
On the left berarti sebelah kiri, on the right sebelah kanan, in di dalam, near berarti dekat. Oke, sama dengan next to atau beside. Oke. Untuk picture number 1, kira-kira ini apa isinya? Silahkan jawab sampai yang keempat. Oke, kita ke bagian B-nya. Look at the map. Are the sentences true or false? Oke, coba lihat map yang ada yang di atasnya. Kira-kira yang Victoria Street ini, kira-kira dari 4 statement ini A sampai D, yang mana yang true dan mana yang false? Silahkan dibuat. Kita ke bagian 5. Circle the correct answer. Nah, the bus stop near the bank. Bus stop, kira-kira di gambar ini bus stop di mana? Berarti dia dekat dengan bank atau station. Nah, berarti dengan bank, jawabnya bank. Berarti di circle yang bank. Untuk B sampai H, silahkan lanjutkan sendiri. Yang keenam, make sentences about these places. Cinema Old Market Street. Nah, ini cara membuatnya adalah the cinema is in Old Market Street. Jadi cinema itu ada di Jalan Old Market, ya, Old Market Street atau ada di Old Market Street. Bagaimana dengan cafe, post office sampai hotel? Kira-kira di mana? Silahkan jawab sendiri, oke? Jadi gunakan kata bisa on the left, on the right, in or near untuk menjawab pertanyaan yang nomor 6. Yang ketujuh, walk in pairs. You are in the car park and then ask and answer question. Excuse me, where's the supermarket? It's over there near the post office. Ini skip aja, boleh. Kita ke berikutnya, focus to listening ya. Number 1, look at the picture and find a tree. Jadi lihat gambar, kira-kira a tree yang mana? Silakan tuliskan kata a tree di dekat gambar. Atau misalnya kalau begini, gimana cara bikin gambarnya? A boy, a tree, gini aja. A tree-nya berapa buah? Silakan buatkan di situ. Kemudian a baby, berapa orang babynya? Silakan buat. Kira-kira dari gambar ini berapa yang dilihat ada baby berapa? A boy, ada berapa orang boy? A dog, dognya berapa? Kemudian a girl, jadi lebih kepada jumlah ya untuk yang number 1, oke? Nomor 2, 4.2, listen the two description which is correct A or B. Jadi silakan dengarkan kira-kira dari dua dialog ini atau dari dua recording ini yang mana kira-kira yang benar? Apakah yang A yang pertama disebutkan atau yang B? Oke, listen. 4.2 A. Okay, there's a square. And in the square, there's a cafe with some people in it. There's a woman with her baby, and also a group of 3 young women. And there are 2 waiters in the cafe, and, what else? On the left of the cafe, there's a restaurant, and on the right, there's a hotel. There's a dog in the square and some children. 5 children, 2 boys and 3 girls. And there are lots of trees in the square. And near the trees, there are 2 old women. B. Okay, there's a square. And in the square, there's a cafe with some people in it. There's a man with his baby, and also a group of 3 young women. And there is 1 waiter in the cafe, and, what else? On the left of the cafe, there's a hotel, and on the right, there's a supermarket. There are 2 dogs in the square, and some children. 4 children, 3 boys and 1 girl. And there's 1 tree in the square, and near the tree there are 2 old men. Oke, kita ke nomor 3, there is and there are. Tick the true sentences. Jadi tick ya, tick checklist. Checklist lah yang mana kalimat yang benar. Dari A sampai I, ini A from A, kira-kira yang mana kira-kira yang benar, silakan you tick, oke? Nah,
Untuk berikutnya, ini ada grammar, there is and there are. Itu there is a hotel. Nah, kalau there is ini kita gunakan untuk diikuti oleh benda yang singular, benda tunggal. There is a hotel. Kalau there are itu untuk benda yang plural atau more than one, lebih dari satu. For example, there are 2 dogs. Berarti bendanya sudah lebih dari satu. Yang pertama contohnya, there is a hotel. Kalau misalnya hotelnya more than one, lebih dari satu, there are 2 hotels. Nah, kayak gitu aja penggunaannya. Okay? Correct the wrong sentences in exercise 3. Jadi untuk yang nomor 4, silahkan perbaiki kalimat yang salah di exercise 3. Okay? Misal contohnya, there is a dog near the cafe. There is a tree in the square. Nah, kira-kira apa lagi yang salah? Silahkan perbaiki di nomor 4. Okay, number 5. Write 4 more sentences about the picture. Jadi silahkan tuliskan 4 buah kalimat atau lebih, boleh 5 boleh, tentang gambar di sebelahnya. Berikut ini. There is a dog near the cafe. Kemudian there is a tree in the square. Nah, kira-kira apa lagi? Silahkan tuliskan. Ini gambarnya gambar yang tadi ya. Gambar yang ada anak-anak main bola ya. Bukan gambar yang ada bunga. Okay? Now pronunciation. Number 1. 4.3. Listen, practice, and saying. The. 3. They. Ya, kira-kira bagaimana cara mengucapkannya? Silahkan dengarkan, kemudian yuk praktekkan di rumah. Listen. 4.3. Th. There. They. The. This. That. These. Those. Okay, nomor 2, 4.4. There is the other, the sound, and then listen and practice. Ini ada lagi third, three, thing. Nah, kira-kira bagaimana cara mengucapkannya? Silakan dengarkan, listen. 4.4. 3. 13. 30. Think. Thing. Okay, speaking task, work in group. Group A, look at the picture A below. Group B, look at the picture B. Ini skip aja yang 1A, yang ke bagian B lagi. Make sentences to describe your picture, and then tell the class. Okay, silakan buat aja make a sentences to describe about this picture, picture A. Jadi tugas you untuk yang bagian speaking task ini adalah you deskripsikan gambar ini seperti apa. Ini ada orang, berapa orang, kemudian ada ibu-ibu menggendong bayi, ada dog di sini, 2 dogs, dan apalagi ada flower, kemudian ada di sini danau buatan, mungkin di belakangnya apa. Silakan you ceritakan untuk yang bagian speaking ini. Oke, silakan. Oke, kita ke focus 3, reading and vocabulary. Number 1, look at the 3 texts quickly. Where are the people from? Nah, look at the 3 texts quickly. Silakan lihat teks ini. Jadi ada 3 teks. Jadi ini terpisah antara halaman yang ini dengan halaman berikutnya. Jadi nanti cepet aja jawabnya, oke? Coba lihat 3 teks ini. Kemudian dari mana orang-orang ini berasal, oke? Number 2, which Kingston is? Jadi Kingston ini apa? Pertama, a city, Jamaica. Yang B, yang a large town. Kira-kira yang mana? Yang large town itu di mana? Oke? Kemudian small town. Silakan dibaca dulu, baru nanti akan kelihatan, baru bisa dijawab pertanyaan ini. Yang ketiga, check the words and phrases in bold below. Nih. Jadi silakan dicek and words and phrases in bold, ya, yang dihitamkan. Kingston, Jamaica. There is a lot of reggae music. Jadi musicnya yang di bold. Kemudian there are some beautiful beaches, and then it's
It's near London. Nah, jadi di situ kan ada 3 kolom. Kemudian ada Kingston, Jamaika, Kingston, England, dan Kingston, New Zealand. Ini panah dimatchingkan. Kira-kira there is a lot of reggae music ini di Kingston, Jamaika kah, di Kingston, England, atau di Kingston, New Zealand? Silakan you jawab ya. Atau misalnya kalau panahnya terlalu nanti amburadul kelihatannya, you buat aja yang baru, kolom baru. Misalnya untuk Kingston, Jamaika ini aja isinya. Kemudian untuk Kingston, England yang ini isinya. Jadi buat jawaban yang benernya aja you buat dalam kolom-kolom. Kalau sekiranya terlalu susah untuk memanah-manah. Oke? Bagian B, 4.5, listen and read the text which 3 sentences are in the wrong. Jadi silakan dengarkan kira-kira dari teks ini yang mana yang wrong place. Okay? Which 3 sentences are in the wrong place. Okay? Listen. 4.5 1. Kingston isn't a beautiful city, but it's very busy and interesting. There are lots of people, lots of cafes, and there's reggae music everywhere. There are some beautiful places near Kingston, the Blue Mountains, and some beautiful beaches. It's a fantastic place. 2. Kingston's a very busy town. There are a lot of shops and cars, and there's a university with students from all over the world. But it's a nice place. There's an old market square, and we're near the River Thames. There are some beautiful parks too. 3. Kingston's a small town near Lake Wakatipu in the mountains. It's in a really beautiful place, but it's very quiet. There's only one school, one bank, and one small supermarket. There's a famous old train here too, and some restaurants for the tourists. Okay, ini kita tentang a, some, and any. Look at the 3 Kingston text again. Which place do you think these sentences describe? For example, there isn't a university. Kira-kira ini yang mana ya negaranya? Daerahnya yang mana? Kingston yang mana kira-kira? Kemudian yang tidak ada gunungnya di mana? Kemudian there are some big hotels. Nah, kira-kira yang mana yang some big hotel? Jadi A itu digunakan jika bendanya mengikuti benda yang singular ya. A hotel, a pen yang berawalan konsonan, huruf mati itu diikuti oleh e. Kemudian some ini untuk menyatakan benda ini banyak. More than one digunakan untuk kalimat positif dan interrogatif. Kadang-kadang juga ada any di kalimat interrogatif. Sedangkan any ini sama dengan some, sama-sama menyatakan banyak, benda ini lebih dari satu, tapi digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Oke? Oke, kita ke bagian yang 5. Think of town, not your town. Write 5 sentences about these things. Jadi pikirkanlah satu negara, tapi bukan negara. Pikirkanlah satu kota, a town ya, a town, tapi bukan your town ya, tapi bukan kota tempat you tinggal. Dipikirkan aja misalnya Medan atau mungkin Jakarta. Kemudian you pikirkan kira-kira nih, write 5 sentences about these things. Kira-kira di Jakarta ada nggak mountains? There are some mountains in Jakarta, misalnya gitu kan. Misal contoh, there isn't a university in Padang, misalnya contohnya. Jadi gunakanlah kata-kata yang dalam box ini menggunakan kata there is and there are. Oke? Kita ke bagian speaking task. Write 10 questions to ask another student about where she or he lives. Misal contohnya, are there any good restaurant near your house? Nah, nih gunakanlah kata-kata a station, a bank, a supermarket, good restaurant, dan near your house ini. Misalnya, is there a station? Is there any station? Atau is there a station
near your house. Nah, begitu ya. Atau contoh lain, are there any post office near your house? Nah, gitu. Jadi tuliskan 10 pertanyaan. Untuk membantu you, ini ada kata yang dipana-pana, silakan gunakan ini dan kata near your house. Oke? Kemudian berikutnya ini ada kata mountains, a lake, a beach, and the sea. Ini juga gunakan near your town or city. Gunakan ini. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 pertanyaan yang akan ditanyakan nanti untuk yang speaking task. Oke? Interview another student. Ini kita skip aja. Kemudian kita ke writing. Write a paragraph about where you live. Nah, ini jadi tuliskanlah satu paragraf di mana you tinggal. For example, in Latina there are some good restaurant and there is a beautiful park. Nah, misalnya you tinggal di Mentawai. In Mentawai Island there are some islands, some beautiful islands, especially in Cikakap Island, misalnya seperti itu. You explore lah tempat tinggal you sekarang dalam satu paragraf saja, oke? Next, ini terakhir, real life. In the street, match the sentences with the picture. Jadi ini ada 4 gambar, silahkan you matchingkan statement yang ada dalam box dengan gambar. For example, number 1, is this Eden Street? Sorry, I don't know. Nah, gitu. Kira-kira yang B, C, and D apa? Okay? Yang nomor 2, 4.6, listen and check. Nah, nih, setelah nanti you isi, kemudian you check. Nah, sorry, that's okay. Sorry, I don't know. Sorry, I don't understand. Nah, kira-kira gimana cara mengucapkannya? Silakan dengarkan. Listen. 4.6 A. Is this Eden Street? Sorry, I don't know. B. ¿Dónde está la farmacia? Sorry, I don't understand. C. Sorry. That's okay. D. Excuse me, where's the station? It's over there, on the right. Oke, ke bagian 3, walk in pair, practice the conversation. Ini di skip aja. And then, yang keempat, imagine you are in the street and make different conversation with other students. Jadi, ini jawabannya diisikan di kolom komentar. Jadi bayangkanlah you sekarang di jalan, kemudian buatlah conversation untuk menanyakan kepada orang tersebut, ini you di mana? For example, excuse me, where's the post office? Nah, kira-kira you menanyakan suatu tempat, kemudian apa jawabannya? It's over there, atau it's beside this building, misalnya seperti itu, oke? Ini jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, ingat ya. I think that's all for today. Thank you so much for you watching. Happy learning. Don't forget your task. Please collect on time. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, bye.